वेलकम एवरीवन, श्रीमंतिनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। फिर से हाजिर हूँ और एक नया एपिसोड लेके बहुत सारे अफोर्डेबल कलेक्शन दिखाऊंगी। पार्टी वेयर रहेगा, साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेडिशनल आइटम दिखाने वाली हूँ बजट के अंदर। पूजा के लिए लास्ट मिनट शॉपिंग, पूजा से पहले प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये एश्योरिटी है। बस आपको फटाफट बुकिंग करना होगा एंड अपना फुल एड्रेस देना होगा, दैट्स इट। एंड सबसे बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइए। आज का जो नया सेगमेंट है, जो साड़ी मैंने पहनी है वो मैं दिखाऊंगी। इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी, ये पोचमपल्ली मैं दिखाने वाली हूँ या फिर इक्कत आप बोल सकते हो। थोड़ा कमेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए एंड बताइए अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा लाइव कैसे करूंगी अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत कमेंट जरूरी है। प्लीज डू कमेंट, कोई भी कमेंट शो नहीं हो रहा है। বুঝতে পারছি না এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করব কিনা। अगेन सेम इशू, एवरीडे सेम इशू। একটু সবাই জয়েন করো, একটু কমেন্ট করো, এটাই বলবো। প্রচুর অপশনস এখনো দেখানো বাকি, অফোর্ডেবল রেঞ্জ দেখাবো। থ্যাংক ইউ ডি মুখার্জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাকিরা সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করো। হ্যালো নীলম ম্যাম, ওয়েলকাম। বডি হাগিং কিছু ট্রেডিশনাল দেখাবো, একদম দেখাবো। আমি যেটা পরে রয়েছি সেটা কিন্তু ভীষণই বডি হাগিং, প্রাইসও ভীষণ রিজনেবল। আমি প্রচুর কালার্স দেখাবো। এটার একটু কালার্স গুলো আমাকে দে, একসাথে একসাথে দে, ভাবে না একসাথে। হ্যাঁ, পিওর কাঞ্জিভারম, হ্যাঁ দেখাবো। একটু হ্যাঁ কাঞ্জিভারম, বাবারি ওপর থেকে নিয়ে নে, কটা নিয়ে নে। এখনো অনেকগুলো বাকি, আমি সব আমার হাতে ফিক্স করতে পারলাম না। এইরকম পিসেস আছে, এছাড়াও আরো অনেক অনেক অপশনস কিন্তু বাকি এই সেগমেন্টটার। এটা কিন্তু রয়েছে একটা পোচমপল্লি শাড়ি রয়েছে। প্রাইসেস বলবো ডেফিনেটলি। হ্যালো রিমাদি, ওয়েলকাম। খুব ভালো আছি। সায়ন্তিনী, তুমি কেমন আছো বলো? সবাইকে বলবো একটু জয়েন করো, শেয়ার করো। অ্যাটলিস্ট 50 পিপল জয়েন হলেই আমি লাইভটা শেয়ার করে দেবো। বলছি দিদি আমি একটা শাড়ি নিয়েছিলাম অনেক আগে, সেটা এক্সচেঞ্জ করতে চাই, হবে না? কোনো রকম এক্সচেঞ্জ হবে না অনলাইনে। কাঞ্জিভারম থেকে স্টার্ট করো। কাঞ্জিভারম একদম, কাঞ্জিভারম দিয়ে শুরু করবো নাকি এই শাড়িটার কালার্স দেখাবো? একটু সবাই বলো কি বলছে। আমাকে রিপিট করছে, আমাকে রিপিট করছে। আমি যেটাই বলছি ওটাকে রিপিট করছে, আর কিছুই না। ওর এটাই কাজ, দুষ্টুমি করা। একটু সবাই জয়েন করো। দেখো প্রেয়াস চৌধুরী, আমি তো এভাবে লাইভে দাঁড়িয়ে অফলাইন অনলাইন চেঞ্জ এক্সচেঞ্জ কিছুই বলতে পারবো না। কাইন্ডলি একটু কল করবেন, যেটাই আপনার কোয়েশ্চেন আছে সেটার আনসার করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? আমি লাইভে দাঁড়িয়ে তো বলতে পারবো না এত কথা, তো একটু হোয়াটসঅ্যাপ বা একটু কল করে নেবেন যেটা আপনার কোয়েরি আছে। কাঞ্জিভারম, বাকিরা একটু বলো। একদম মেন্টাল পিসই চলে যায়। আচ্ছা একটুখানি লাইভটা শেয়ার করে আমি স্টার্ট করে দিই। চলো বলো কি দিয়ে শুরু করবো? র সিল্কে আছে, সেমি র সিল্ক আজকে অনেকগুলো কালার রেডি হয়েছে। কাঞ্জিভারম রয়েছে, আর আমার শাড়ির অপশনটাও রয়েছে। একটু সবাই কমেন্টে বলো কি তুমি দেখতে চাইছো, সেইভাবে কিন্তু লাইভটা স্টার্ট করবো। লিংক শেয়ার করি, লাইভ স্টার্ট করে দেবো। সবাইকে বলবো একটু জয়েন করো, একটু কমেন্ট করো, বুঝতে পারবো না আদারওয়াইজ কোনো কমেন্ট যদি না আসে। আর আমাদের কিন্তু 2050 ডিজাইনার কাঞ্জিভারম রিসেপশন ব্রাইডের জন্য। একটু দিদি পার্টি ওয়্যার দেখিও না, রিসেপশন ব্রাইডের জন্য। আচ্ছা কিরম প্রাইসে একটু বলো আমাকে, নিশ্চয়ই দেখাবো। পিওর কাঞ্জিভারম। তোমারটা কি শাড়ি? আমারটা রয়েছে সেমি পোচমপল্লি, প্রচুর কালার রয়েছে। প্রাইস যাচ্ছে কত এটা? প্রাইস যাচ্ছে 2500। প্রাইস ইজ 2500 কাঞ্জিভারম। আচ্ছা বাকিরা সবাই কি কাঞ্জিভারম দেখতে চাইছো?
5K এর মধ্যে, আচ্ছা 5K এর মধ্যে রিসেপশন ব্রাইডের জন্য দেখতে হবে গো, অনেক অপশন তো 5K এর মধ্যে পাবে না, 6-7 এর মধ্যে পাবে। আর যদি রিসেপশনের জন্যই কমপ্লিটলি চাও 12,000 13,000 এ প্রচুর অপশনস পাবে। এই পোকো বাচ্চা, এদিকে পোকো বাচ্চা ও এখন আমাকে কনস্ট্যান্ট কপি করে গেল। তোমারটা দিয়ে শুরু করো প্লিজ, একদম বাকিরা একটু কমেন্ট করো, তাহলে আমারও বুঝতে সুবিধা হবে, না তো একাই মানে বকেই যাচ্ছি, মানে 2:08 লাইভ এসে 2:17 বাজে কনস্ট্যান্ট একা বকে যাচ্ছি, তো একটু কমেন্টে রিপ্লাই করলে ভালো হয়। তোমারটার কালার অপশন শো করো, সায়ন্তিকা দত্ত লিখেছে, আমারটার কালার অপশন দেখাবো একদম। আচ্ছা তুমি দেখিও। আচ্ছা প্রিয়াস, মাশরু আজকে হয়তো দেখাতে পারবো না, আজকে সেমি র সিল্কও দেখাবো, আমার শাড়িটা দেখাবো, কাঞ্জিভারাম অনেকে দেখতে চেয়েছো, কাঞ্জিভারাম দেখাবো। ও নিচে কি করে না না ও স্কুল থেকে এলো জাস্ট 3,000 এর মধ্যে ডিজাইনার শাড়ি নেই। হ্যাঁ তোরটা দিয়ে স্টার্ট কর, আমারটা দিয়ে শুরু করছি। চলো আমি যেটা পরে রয়েছে ব্লাউজ পিসটা কিন্তু রয়েছে পিকক গ্রিন কালার, যে আমারটা বুক করছো তাকে এখনই পিকচার দিয়ে দেবো ব্লাউজে, সে কনফার্ম করে নিতে পারো। কাঞ্জিভারাম আগে দেখাও, কাঞ্জিভারাম এটার পর দেখাবো। আমারটা কবে পাবো হোয়াটসঅ্যাপ করো, ডিসপ্যাচ রিলেটেড, শিপিং রিলেটেড, শপিং রিলেটেড সব হোয়াটসঅ্যাপ করো, আর প্রত্যেকে ফুল অ্যাড্রেস দাও, কেউ ফোন নাম্বার দাও না, কেউ পিন আর দাও না। এবার পুজোর সময় আমি সবাইকে বলে রাখি যে নেম অ্যাড্রেস পিন পারফেক্টলি দেবে, অনেকেই নাম্বার দাও না। দেখো আমরা কুরিয়ার পাঠিয়ে দিই, তারপর কিন্তু প্রোডাক্টটা হাবেই পড়ে থাকে, বিকজ আমি তোমার নাম্বার তো জানি না, তোমাকে তোমার নাম্বারটা প্রোভাইড করতে হবে। না না ডাবল 2.5K এর মধ্যে শাড়ি হবে, এই তো দেখাচ্ছি। ম্যাম मुझे अभी तक साड़ी, मैम सभी को मैंने बोला है dispatch related हर एक क्वेरी प्लीज डू व्हाट्सएप। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ, आप लोग दिल्ली बॉम्बे झारखंड बहुत स्टेट से हो, तो जाने में टाइम लगता है। आप अगर बुकिंग करते हो 25 तारीख को, आपको आज प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, एक मिनिमम ट्रांजिट, एक अभी तो फिर मैं ई कॉमर्स साइट की बात करूँ, मिंत्रा बता दीजिए, नायका बता दीजिए, मेरा कोई भी पार्सल नहीं आया, 5 तारीख को दिखा रहा है, कब का बुकिंग किया है। आप लोग हमेशा कंपेयर करते हो, तो मैंने भी थोड़ा कर दिया। फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा मैम, पूजा है और नवरात्रि है, अभी 2-3 ई कॉमर्स साइट में सेल आया था, तो उसी के लिए बहुत लेट होता है, ठीक है, लेकिन सबको पूजा से पहले प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसकी गारंटी हम लोगों की है। প্রিয়াঙ্কা শুক্লা ম্যামের চ্যাটটা একটু ওপেন কর, বলছে 20 ডেজ হয়ে গেছে নাকি প্রোডাক্ট পেয়ে। প্লিজ ওপেন দ্য চ্যাট, আমাকে একটু দেখা 20 ডেজটা আমি একটু काउंट করে নি। फर्स्ट कलर रहेगा ये, मैंने मैम थोड़ा डेट देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद बताए। 20 डेज अब बता रहे हो ना, ये बहुत बड़ा टाइम होता है, थोड़ा देख के बताइए। हेलो मुस्कान मैम, थैंक यू सो मच। सी this is the first color, price is only 2500। this is the pallu portion of the साड़ी, and इसका बीपी रहेगा ये कलर का, তাই তো? এটাই তো बीपी না? আচ্ছা 13 সেপ্টেম্বর একটা বুকিং করেছিলেন হাফ পেমেন্ট, সেটার পেমেন্ট হিন্দিতে বলছেন, হিন্দিতে বলছি, সেটার পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়েছে, बोला दीची। बता रही हूँ मैम, प्रियंका मैम आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है, 20 डेज कैसे हुआ? 11 सितंबर आपने एक साड़ी बुक किया था, उसका 50% अभी पेमेंट किया है 11 सितंबर को, देन आपने उसका 50% फिर से पेमेंट किया है 17 सितंबर को, एंड देन आपने 4,500 का और एक साड़ी खरीदा है, वो आपका डेट मैं बता देती हूँ, वो आपका डेट था वेडनेसडे, मतलब 2 दिन पहले। तो कैसे मैम 20 डेज कैसे हुआ? आपका फुल पेमेंट हुआ है वेंसडे को, और फिर 20 डेज अगर आप आपका EMI के हिसाब से काउंट करोगे तो वो तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेमेंट क्लियर होगा के बाद ना डिस्पैच होगा मैम, इसलिए मैं बोलती हूँ आपका दोनों साड़ी एक साथ ही गया है, एक साथ ही आपको मिलेगा। तो आप उत्तर लोग प्रदेश का आपका एड्रेस है, कुछ वेंसडे को पेमेंट करके मैम 20 दिन कैसे हो सकता है, थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा। आपने जो पेमेंट किया है नहीं मैम, आज प्रीति मैम ने लिखा है आज के अनेक राग क्या नो, नहीं मैम एक्चुअली गुस्सा नहीं है, हम लाइव करने आते हैं, ठीक है, सबका डिस्पैच, हमारे घर पे एक भी किसी का पार्सल नहीं है, जिन लोग पेमेंट नहीं किया है EMI है वो अलग बात है, लेकिन अब कुछ लोग पेमेंट 2 दिन पहले करके लाइव में, मैं लाइव बस स्टार्ट किया हूँ,
20 डेज हो गया, कैसे 20 डेज हो गया? मुझे प्लीज 16 एक्सप्लेन सितंबर को कीजिए। आपने 50% पेमेंट का तो साड़ी मैं नहीं भिजवा तो सकती हर एक ना। इंसान को गुस्सा आएगा, हर एक इंसान को हम बहुत पोलाइटली डील करते हैं, सबको रिप्लाई करते हैं, सब ईच एंड एवरीबडी। कोई ऐसा भी होता है ट्रैकिंग दे दिया फिर भी बता रहा है कि ट्रैकिंग नहीं मिला, ट्रैकिंग दे दिया ट्रैक करना नहीं है फिर भी हम कर देते हैं। तो इससे ज्यादा हम भी क्या करें, आप लोग थोड़ा बताएं। अभी कोई पेमेंट EMI पे है वो आप 20-30 डेज काउंट कर रहे हो, वो कैसे होगा? हम लोग तो बता ही दिया है कि EMI अगर 2 तारीख को होगा, 2 तारीख को पेमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट पूजा पे नहीं मिलेगा। प्रीति मैम, आई एम वेरी मच कूल, आई एम टू कूल। मैं तो एकदम ये हर वक्त क्या है ना, हम लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते, हम सॉरी मैम देख लेते हैं, सॉरी मैम देख लेते हैं, लेकिन हर चीज का भी एक टाइम होता है ना। हम सबको सब कुछ तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ हमको भी देखना होगा। आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरा पार्सल तो हमेशा टाइम पर मुझे मिल जाता है। मैम हम कोशिश करते हैं, अभी देखिए हर एक का लोकेशन सेम नहीं होता है ना, और सब अभी पूजा है, नवरात्रि भी है और ये सब सेल है, तो थोड़ा बहुत हम भी कर दे, लेकिन ये जो डिलीवरी पर्सन है ये लोग नहीं देते। मेरा खुद का पार्सल आज हो गया 5 दिन, वो नहीं आया। मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं उन लोगों से बात करके मेरा पार्सल लिया हूँ, तो ऐसा भी होता है। সেমি ক্রাশ টিস্যু কেমন দাম গো একটু দেখাবে? সেমি ক্রাশ টিস্যু 2500 ম্যাম, কিছু আছে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা আগের কমেন্টটা পর আমার একটু। আচ্ছা মৌমিতার আগের কমেন্ট, তোমাদের ডেলিভারি নিয়ে কোনো কথা হবে না, আমি নিজে নিয়েছি তাই বললাম। থ্যাংক ইউ তনুশ্রী ম্যাম, এই প্রাইসে এত সুন্দর শাড়ি গিফটিং পারপাস দারুন, ইভেন নিজেদের পুজোর জন্য বাজেটের মধ্যে দারুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ মৌমিতা। পিওর সিল্ক হবে ম্যাম, সেমি র সিল্ক দেখাবো ম্যাম। হাই দেবিকা, সি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কালার, प्राइस इज ओनली 2500। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी जाएगा पिंक कलर, 2500 फास्ट कलर, प्रत्येकटा कलर असाधारण। आगे 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 बढ़िए, की लिखा समझ गया। तुम जो शाড়িটা পরেছো ওটা কি प्राइस? मेरा वाला साड़ी का प्राइस 2500, वही दिखा रही हूँ। हेलो मीनू दीदी, वेलकम। See, this is the color, okay? This is the color. Price is 2500. प्राइस इज 2500। ये क्रॉस स्टोन कलर के ऊपर जाएगा, सेमी पोचमपल्ली शिमंतिनी सर्विस নিয়ে কোনো কথা হবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ মৌমিতা। ওদি আমার রিসেন্ট শাড়িটা ডিসপ্যাচটা না দেবিকা, তোমার ব্লাউজ পিসটা কালকে কাট হবে, তারপর শিপিং হবে, ঠিক আছে? চেষ্টা করছি ব্লাউজটা যদি আগেই হয়ে যায় সেটাও পাঠিয়ে দেবো, সব রকম ট্রাই করছি, বাট ব্লাউজটা কাট না হলে তো তোমার শিপিং করতে পারছি না। থ্যাংক ইউ দীপা ম্যাম, থ্যাঙ্কস আ লট। কাঞ্জিবরম দেখাবো, কান্তি সিং। আমি 3টে শাড়ি নিয়েছি পুজোর জন্য, খুব খুব সুন্দর তোমাদের কালেকশন, जस्ट वाओ। थैंक यू सो मच दीपा मैम। प्रियंका मैम, मतलब आपका प्रोडक्ट मिस नहीं होगा, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिस कैसे होगा? एंड दिस इज द बीपी, सबका डिस्पैच हो गया मैम, सबको मिस नहीं होगा। दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज ओनली 2500। हर एक दिन हमारा 80-90 से ऊपर पार्सल निकलता है, सबका निकलता है, सबका। পিওর সিল্ক আজকে একটু দেখাবে প্লিজ, দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো নবনীতা দি। একদম किसी का भी पार्सल मिस नहीं होगा, पूजा से पहले पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। वी आर लाइक फैमिली। लाइव नहीं होता है तो ऐसा लगता है समथिंग इज मिसिंग। थैंक यू सो मच প্রীতি ম্যাম, ভালো আছো? হ্যালো স্নেহা, খুব ভালো আছে। আর শাড়ি আর ব্লাউজটা যেটা বানাতে দিলাম সেটা সাইজটা আমি মেনশন করে দিয়েছি, বাট সিন করে রিপ্লাই দিলে না, সাইজটা বুঝতে পেরেছো তো? দীপিকা এখনো বানাতে যায়নি তো। এবার দেখো আমরা যখন কাজটা করি, আমাদের যখন কারিগর আসে, সাইজেস যাদের ধরো একটু কমপ্লিকেশন আছে সাইজে, তো আমরা ইনস্ট্যান্ট তখন বসে সেটা দেখে নিই, বিকজ মানে আমরা দেখার থেকে আমাদের যে কারিগর ওরা খুব ভালো ক্যালকুলেট করতে পারে ব্যাপারটা, তো ওরা করে দেয় যদি কারো কোনো ইস্যু থাকে। তাই জন্য কেউ রিপ্লাই করেনি। আর যেহেতু এখন একটু মানে সবার ডিসপ্যাচ চলছে না, তাই হয়তো মিসও করতে পারে। তোমার ব্লাউজটা কালকে বানাতে যাবে, তো কালকে আমরা চেক করে নেবো। তোমার যদি আর কোনো রকম মানে কিছু অ্যাড করার থাকে তো ইউ ক্যান অ্যাড দ্যাট, ওকে, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যালো হ্যালো ম্যাম, সি দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কালার। প্রত্যেকটা কালার আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই, প্রথম দুটো এক্সপ্লেন করার কিছু নাই। करवा चौथ स्पेशल लाइव होगा मैम। करवा चौथ कब है थोड़ा बोलिए, हम जरूर उसके लिए स्पेशल बनाएंगे कुछ, मुझे आइडिया नहीं है।
बहुत रेडी होने के लिए गया है वो आ जाएगा सब। सी ये आपका रोज पिंक कलर के ऊपर जाएगा, ये आपका रोज पिंक कलर के ऊपर जाएगा, बीच में आपका क्रॉस स्टोन कोरल कलर है। 2K to 20K যাই প্রাইস হোক না কেন প্রতিটার প্যাকিং এর ক্ষেত্রে সেম যতটা নেওয়া হয় আমি সামনে থেকে দেখেছি, সো বলছি, তাই সীমন্তিনীর এফিসিয়েন্সি নিয়ে কোনো কথা হবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ মমিতা, এবার অনেক কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি, এবার শাড়িগুলো পরে পিকচার দে। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका बीपी रहेगा रॉयल ब्लू, ठीक है। दिस इज द बीपी, ऐसे जाएगा पूरा, ठीक है। दिस इज द बीपी, प्राइस इज ओनली 2500। लुक एट द कलर, মাত্র 2500, গিফট করো, নিজে পড়ো, প্রাইসের মধ্যে ভীষণ ভীষণ ভালো। ওকে আমি রিসেন্ট পিক্সও পাঠিয়েছি অ্যান্ড টেপ দিয়ে বাস আন্ডার বাস্ট মেজারমেন্ট করে লিখে দিয়েছি, বাকি মাপগুলো তোমরা একটু দেখে সুন্দর করে মেক করো। তোমার আগের ব্লাউজটা পরেছিলে দেবিকা, আমাকে একটু জানিও, ঠিক আছে। আমার পুজো তোমাদের শাড়ি ছাড়া হবেই না। থ্যাংক ইউ সো মাচ শিল্পা সোনা, ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে না সবার, ডান, কেউ টেंशन करो ना। 20 अक्टूबर इस करवा चौथ, उससे पहले पूजा कब खत्म है? 13 तारीख को खत्म है। कोशिश करें मैम, अगर प्रोडक्ट आ जाता है, लाइव नहीं हो पाता है, वीडियो छोड़ देंगे। रेड का डिमांड है क्या? हाँ, रेड का डिमांड है, आप लोग थोड़ा बताइए। 20 अक्टूबर को है करवा चौथ, आप लोग का क्या डिमांड है बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड कर देने का, ठीक है। কমপ্লিমেন্ট না, সত্যি কথা, তোদের অনেস্টি এফিসিয়েন্সি নিয়ে কোনো কথা হবে না, জাস্ট পিওর লাভ। থ্যাংক ইউ মমিতা। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल शेड एंड 2500 इज द प्राइस। बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी जाएगा। दिस इज द कलर एंड इसका जो पल्लू रहेगा ये, एंड दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। আমার প্রোডাক্ট पे মেয়েটা এখনো পাঠায়নি, কত মাস? 1.5 মাস। प्राइस इज ओनली 2500। আমি ওকে বললাম, मैंने एक जन से एक क्वार्ट सेट लिया है, ठीक है। कितना मैंने बुक किया है? 15 अगस्त, 15 अगस्त से पहले बुक किया, क्योंकि मेरा उससे पहले एक टॉप का बुकिंग था, तो वो शायद उससे, हाँ मेरा दीदी ने एक बुक किया था, वो उसका 2 मंथ्स हो गया, तो वो नहीं दे पा रही थी, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एक्सचेंज कर दो किसी और के साथ। तो उसके बाद मैंने एक क्वार्ट सेट लिया, उसका बाकी का पेमेंट किया 15 अगस्त। आज है, कितना है आज डेट? आज के হচ্ছে তো 30 है, 30 सेप्टेम्बर है। आज 30 सितंबर है, मुझे अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला, मुझे अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला। बताइए मैं अभी भी कितना कूल शांति से बैठी, मैंने बस उससे यही पूछा, मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। उसने मुझे बोला कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं डिस्पैच नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, नहीं भेज सकते हो तो रिफंड कर दो या फिर भेज दो। तो उसने बोला ठीक है मैं रिफंड कर दूंगी, वो भी मैंने बोला 3 या 4 दिन हो चुका है, उसने अभी तक नहीं किया, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। तो हमको भी समझना होगा। और मेरा, और यहाँ पे किसी ने कोई अगर 150 रुपीज भी एक्स्ट्रा डालते हो ना, किसी ने ऐसे ही डाल दिया, एक साड़ी का प्राइस है 6000, मैं 150 पे कर रही हूँ, मेरे लिए बुकिंग रखिए, तो क्या ही बोलूं, 150 रुपीज से 5000 की साड़ी, तो वो भी हम रिटर्न कर देते हैं। तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा वेट कीजिएगा, हम कोशिश करते हैं एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिले ना। আগের ব্লাউজটা পরা হয়নি, ওটা ইন্ডিয়াতে না, দ্যাটস ওয়াই প্রবলেমটা। আচ্ছা আমি দেখে নেবো তাহলে, রেড হোয়াইটে কিছু দেখাবে? একদম একদম দেখাবো, তোমাদের শপিং ডান কিচ্ছু হয়নি, আমি আজকে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। আজকে 30 তারিখ, পেছনে রেড কালারের শিফন বেনারসিটা দেখাবো আলিসা ম্যাম। এই শাড়িগুলো পরে দূর থেকে দেখে, ইভেন সামনে থেকে দেখেও বুঝবেন এটা সেমি এত গর্জিয়াস, ভীষণ। 2500 টাকা প্রাইসে আমি বলবো যাদের কাছে এখনো মানে অপশন আছে যে আমি স্টোরে গিয়ে কেনাকাটা করতে পারবো, আমি সবাইকে বলি প্লিজ কাম, এসে কোয়ালিটি দেখে কিনে নিয়ে যান। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন। প্রাইস ইজ অনলি 2500। না না আমার এই কথাটা মনে পড়ে গেল, বাইরে বাইরে দিয়ে सूर्य। करवा चौथ के लिए रिच जरी पार में रेड साड़ी, अच्छा रिच जरी पार में रेड साड़ी, फिर तो मैम वो सब वो कब तक आएगा, वो सब लेट है ना, वो टिश्यू वाला आइटम।
পিওর সিল্ক আজকে না দেখিও যে না, দেখাবো নবনীতা ম্যাম, একদম পিওর সিল্ক আজকে দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। এই যাচ্ছে কালারটা, মানে ये जो कलर है दिस इज ब्लैक चेरी एंड मैं इस जगह पे थोड़ा जाता हूँ तो पूरा शेड आपको दिखाई देगा। एंड दिस इज द बीच में पूरा ऐसे डीप कृष्ण नील कलर का वर्क जाएगा एंड पल्लू रहेगा ये, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका जो बीपी जाएगा ये बहुत, इस बार ट्रेडिशनल आइटम भी हम बहुत लाए हैं बजट के अंदर, सुंदर सुंदर पीस। दिस इज द बीपी। हाय डियर, मस्त साड़ी है, ब्यूटीफुल, थैंक यू वर्षा मैम। सी दिस इज द बीपी, प्राइस इज ओनली, प्राइस रहेगा 2500। नेक्स्ट कलर जाएगा रेड। वाओ, ব্লাউজের কালারটা দেখলে তোমাদের ভীষণ পছন্দ হবে। আচ্ছা, অনেকগুলো কমেন্ট আসছে, অনেক তো এরকম হয় একটা টাইম ফ্রেমে বেঁধে দেয়, তার আগে ডিসপ্যাচের জন্য মেসেজও করে যায় না, এতই স্ট্রিক্ট থাকে সেখানে। তো তোরা সব সময় রেসপন্স করিস অলওয়েজ, আমি তো কতবার বিরক্ত করি তাও তোরা কখনো বিরক্ত। আরে না, বিরক্ত কেন হব, সবাইকে রিপ্লাই হয়, বিরক্ত সবাই হয় পৃথিবীতে। আমি যদি বলি বিরক্ত হই না তাহলে আমি ডাহা মিথ্যা কথা বলছি। সবাই বিরক্ত হয়, বাট সেটা একটা সার্টেন টাইমে। বাট তোমাদের স্টোরে গিয়ে কটনের ওপর একটা হ্যান্ডওয়ার্কিং ব্লাউজ এনেছিলাম, হোয়াইট অ্যান্ড অরেঞ্জে, রিমেম্বার, ট্রাস্ট মি, ব্লাউজটা এত সুন্দর ফিট হয়েছে, কোনো কিছু অল্টার করাতে হয়নি। দেবিকা আমাকে জানিও। আচ্ছা, আমি ওই ব্লাউজটার সাথে সেম মেজার করে বাস সাইজটা দিয়েছি। আচ্ছা, আমি দেখে নেবো ওটা, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি যখন যাবে প্রোডাক্টটা আমি চেক করে নেবো। प्राइस इज ओनली 2500, प्राइस इज 2500। अभी थोड़ा बातें कीजिए कि पूजा का तो अभी ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप लोगों का क्या प्लान है, क्या क्या शॉपिंग हुआ, थोड़ी बातें करते करते लाइव करते हैं। दिस इज द पल्लू और लुक एट द ब्लाउज, दिस इज द ब्लाउज राइट, এটা ব্লাউজ তো, হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর। এটা আঁচল না, সরি, হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ব্লাউজ, ভীষণ সুন্দর একটা ব্লাউজ। তোমরা জাস্ট দেখো, पीकॉक ग्रीन पीकॉक ब्लू का मिक्सचर है। ब्लाउज बना के पहनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, या फिर अभी पूजा का टाइम है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कोई ब्लाउज का बुकिंग लेगा नहीं, तो आप लोग विदाउट अगर ये ब्लाउज नहीं बनवा सकते हो, कोई भी स्लीवलेस या फिर सिमिलर कलर ब्लाउज के साथ यू कैन टीम अप द साड़ी। प्राइस इज ओनली 2500। नेक्स्ट कलर, प्रत्येकटा कलर देखो, এই শেডটা দেখো কি প্রিটি দেখতে, दारुण एक्टा शेड। इसमें भी जामुन जाएगा, बीच में जाएगा ऐसे आपका रॉयल ब्लू कलर, बीच में जाएगा रॉयल ब्लू कलर एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये आपका पल्लू जाएगा एंड ये रहेगा इसका बीपी। सी दिस इज द बीपी, प्राइस इज ओनली 2500। এগুলো মানে কি বলবো, এগুলোর জন্য আর ভেবো না, 2500 ইজ ভেরি রিজনেবল ফর দ্য কোয়ালিটি। যারা এখনো মানে নাওনি, আমি বলবো একটা পিস নিয়ে দেখো, একদম যতটা কমফোর্টেবল ততটা পকেট ফ্রেন্ডলি, প্লাস হচ্ছে কাউকে গিফট দেবে, কেউ বিলিভ করবেন এটার দাম 2500। মানে ভীষণ সুন্দর শাড়ি। আমি এত কনফিডেন্টলি লাইভে এসে বলতাম না যদি কোয়ালিটি সেরকম না হতো। আমি সবসময় মেনশন করি কি এইটার কোয়ালিটি এরকম হবে, ওটার কোয়ালিটি ওরকম হবে, বাট এই কোয়ালিটিটা সত্যি খুব ভালো। আমি লাস্ট 2 to 3 ডেজ লাইভে 3 রকম या 4 রকমের পোচামপল্লি দেখিয়েছি এন্ড প্রত্যেকে খুব ভালো রেসপন্স দিয়েছে। অনেকের কাছে পৌঁছেছে, অনেকের কাছে এখনো পৌঁছায়নি। যাদের কাছে পৌঁছায়নি তারা পেয়ে অবশ্যই একটা রিভিউ দিও, খুব ভালো লাগবে। তাহলে আমরাও বুঝতে পারবো তোমাদের চয়েসটা কিরকম বা তোমরা কিরকম চাইছো নেক্সট পারচেজের জন্য। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, ये आपका जाएगा टील, ये जो ग्रीन है, सॉरी दिस इज लाइक एमरल्ड ग्रीन एंड ऊपर का जामुन कलर जाएगा। दिस इज द पल्लू, जिसका बीपी रहेगा ये, दिस इज द ब्लाउज। ओके, प्राइस रहेगा सेम 2500, 2500। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट कलर जाएगा ये, একটু লাইট শেডের আছে গো এগুলোতে, লাইট শেড, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে লাইট শেড। আমি যেটা পরে রয়েছি আরো 2-3টে অপশন আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সি দিস ইজ দ্য গ্রিন এন্ড
पिंक के साथ जामुन, ठीक है, नियॉन ग्रीन, पिंक, जामुन ऐसे कलर के ऊपर जाएगा। प्राइस रहेगा सेम 2500। এগুলো কিন্তু রিস্টক হওয়া খুব চাপের, সত্যি বলছি, মানে এগুলো আমরা সত্যি পছন্দ হয়েছে, একদম বাল্ক তুলে নিয়েছি, কারণ আমাদের ভেন্ডারে বলেছে যে এগুলো কিন্তু রিস্টক হবে না, ফ্যান্সি আইটেম রয়েছে একটু কম প্রাইসে যারা চাইছো, সো যার পছন্দ হচ্ছে নিয়ে ফেলো, ঠিক আছে। दिस इज द पल्लू, ये आपका पल्लू जाएगा एंड इसका ब्लाउज रहेगा ये, दिस इज द ब्लाउज। प्राइस इज 2500। আমি বলবো দুটো তিনটে করে নাও ফর গিফটিং, একটা তোমার জন্য, মানে কেউ এটা বলবে না এটা 2500 টাকার আইটেম, ট্রাস্ট মি। মানে যদি কেউ মানে খারাপ লাগে প্লিজ লাইভে এসে বললো যে ভালো লাগেনি ফ্যাব্রিকটা। এই যাচ্ছে পরের কালারটা, दिस इज द नेक्स्ट शेड, ओके। जामुन के साथ जाएगा ग्रे, जामुन के साथ जाएगा ग्रे, ये एक स्टील एंड तुम्हारा जो क्या बोलते हैं आपका जामुन के साथ थोड़ा सा स्टील अगर मिक्स करेंगे तो ये वाला लुक आएगा। प्राइस इज ओनली 2500, सेमी पोचमपल्ली, प्राइस इज 2500। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका बीपी जाएगा ये, बहुत अच्छा सुंदर सा लुक आएगा डीप एंड लाइट कलर के साथ। प्राइस इज ओनली 2500। वाओ, नेक्स्ट शेडটা এইটাতে ছিল, কনফিউজ হয়ে এটা দিয়ে দিয়েছি। চলো নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি। এটাতে রয়্যাল ব্লু ব্লাউজ, মানে যেরকম আমি ব্লাউজটা পরে রয়েছে ওই কালারের একটা ব্লাউজ পিস পাবে। ये आपका जाएगा ना एक्वा के साथ स्टील, साथ में ग्रीन, ये कलर बोलना बहुत मुश्किल है। ये कंटिन्यू करूं या फिर प्योर सिल्क दिखाऊं, थोड़ा बताइए। यही कंटिन्यू करूं या फिर रॉ सिल्क, सेमी रॉ सिल्क, प्योर सिल्क, कांजीवरम, क्या दिखाऊं थोड़ा बताइए। दिस इज द कलर एंड इसका रहेगा, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, ओके। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा रॉयल ब्लू कलर की जाएगी बीपी। পিওর কাঞ্জিভারাম দেখাও, আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে বলছে পিওর কাঞ্জিভারাম দেখাতে, সি পিওর সিল্ক দেখাও, আচ্ছা কন্টিনিউ করো শায়ন্তিকা, আচ্ছা আচ্ছা। সি দিস ইজ দ্য পিস, প্রাইস ইজ ওনলি, কাঞ্জিভারাম গুলো নামিয়ে দাও, অনেকবার বলেছে। प्राइस इज ओनली 2500, प्राइस इज 2500। কাঞ্জিভারাম দেখাচ্ছি, পিওর সিল্ক কাঞ্জিভারাম, আচ্ছা फर्स्ट कलर जाएगा नियॉन के साथ ब्लैक, फर्स्ट कलर जाएगा नियॉन के साथ ब्लैक। देखिए ভীষণ সুন্দর কালার, এগুলো ব্লাউজ বানিয়ে পরলে দারুণ লাগবে। যাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এই মোমেন্টে ব্লাউজ বানানো সম্ভব নয়, তোমার কাছে যে কোনো অ্যাভেলেবেল ব্ল্যাক ব্লাউজ বা হ্যান্ডওয়ার্কের ব্ল্যাক ব্লাউজ দিয়েও তোমরা কিন্তু টিম আপ করতে পারো। नियॉन ग्रीन के साथ जाएगा ब्लैक, दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये आपका पल्लू जाएगा एंड ये आपका रहेगा बीपी पोर्शन। प्राइस इज ओनली 5850 विथ सिल्क मार्क, सबके साथ सिल्क मार्क जाएगा। এগুলো কালার গুলো অল্প দেখাতে বুঝতে পারলাম না অনন্দিতা দি। প্রাইস ইজ ওনলি 5850 উইথ সিল্ক মার্ক। আমার পরাটা বলছো, আমি অনেকগুলো কালার দেখিয়েছি, আমার পরাটা আমি প্রচুর কালার দেখিয়েছি। আচ্ছা এইটার একটাই রয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে, এটা 2 থেকে 3টে ছিল আর একটা পিস আই থিংক রয়েছে, হ্যাঁ সিঙ্গেল পিস अवेलेबल। তুমি গ্রিন ব্ল্যাকটা আগের বার চেয়েছিলে, দিতে পারিনি, এসে গেছে। सी दिस इज द व्हाइट, ये आपका व्हाइट के साथ जाएगा वायलेट। তুমি যেটা পরে আছো, আমি যেটা পরে সেগুলো লাইট, আমি কালার দেখিয়ে দিয়েছি, অনেকগুলো কালার দেখিয়েছি। প্রাইস যাচ্ছে 5850 উইথ সিল্ক মার্ক, দারুণ দেখতে, 2500। 5850 विथ सिल्क मार्क, व्हाइट के साथ जाएगा पर्पल। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये आपका रहेगा ब्लाउज। ভীষণ সুন্দর, এটা লাস্ট দিন স্টক হয়েছিল, টোটাল 3 পিস আই থিঙ্ক আর একটাই অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ওকে। 5850। নেক্সট কালার মানে আমার খুব পছন্দ আর তোমাদেরও খুব পছন্দ, क्रॉस स्टोन पिंक के साथ ब्लैक, क्रॉस स्टोन पिंक के साथ ब्लैक, देख लीजिए ब्यूटीफुल कलर। ব্ল্যাক গোল্ডেন কালার দেখাও, ব্ল্যাক গোল্ডেন ম্যাম, এটাতে ব্ল্যাক গোল্ডেন আসবে না, ব্ল্যাক আসবে কিন্তু গোল্ডেন তার সাথে পাবেন না কাঞ্জিভারমে। সি দিস ইজ দ্য কালার क्रॉस स्टोन, क्रॉस स्टोन। सी दिस इज द बॉर्डर पोर्शन एंड ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी।
পেছনে রেড শিফর বেনারসিটা, হ্যাঁ হ্যাঁ লিসা দে একদম মনে আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। प्राइस इज ओनली 5850 विथ सिल्क मार्क। नेक्स्ट कलर स्टील के साथ जाएगा ब्लैक, स्टील ब्लैक। नेक्स्ट कलर जाएगा स्टील ब्लैक। भीषण सुंदर कलरটা দেখো, স্টিল ব্ল্যাক, তাই তো স্টিল ব্ল্যাক। এটা কেউ ছেড়ো না, এটা ভীষণ স্টাইলিশ। যারা পুজোর মর্নিং কিংবা অষ্টমী কিংবা নবমীতে কিছু হাটকে পড়তে চাইছো, যাদের চয়েস একটু এইরকম মানে এই ধরনের কালারের মধ্যে, তাদের জন্য এটা ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। স্টিল ব্ল্যাক কম্বিনেশনে যাচ্ছে। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी जाएगा ये, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 5850। हाथे की मशा कम लगছে। चलो नेक्स्ट कलर যাচ্ছে প্রপার ব্ল্যাক। নেক্সট কালার যাচ্ছে প্রপার ব্ল্যাক। 5850 पल्लू बीपी विथ सिल्क मार्क, ठीक है। पीकॉक के साथ जाएगा ये इलेक्ट्रिक ब्लू, पीकॉक के साथ जाएगा इलेक्ट्रिक ब्लू। 5850 दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी। 5850 इज द प्राइस। नेक्स्ट कलर, ये अगर किसी को लाइट कलर चाहिए आप लोग ये वाला कलर देख सकते हो, बहुत सुंदर कलर है। स्किन कलर के साथ जो बेज कलर बेसिकली होता है उसके साथ इलेक्ट्रिक ब्लू, बेज कलर के साथ जाएगा इलेक्ट्रिक ब्लू। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी। एक सेकेंड, এটা মশা কামড়াচ্ছে হাতে, পারছি না। चलो नेक्स्ट कलर जाएगा ये, ब्लैक का बुकिंग दिया है, प्लीज चेक। ओके कांति मैम देख रही है। चलिए नेक्स्ट कलर जाएगा सैंडलवुड के साथ जाएगा ये 5850 पल्लू रहेगा ये एंड दिस इज द बीपी। सबसे बोल रही हूँ जो लोग भी बुकिंग कर रहे हो प्लीज मेंशन योर फुल एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड, एवरीथिंग, क्योंकि हम अभी दे देना, पेमेंट करके तुरंत दे देना, बिकॉज आज रात तक या फिर कल मॉर्निंग तक सब शिप हो जाएगा। तो कोई भी होल्ड मत करना प्रोडक्ट, क्योंकि पूजा से पहले चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं फटाफट सबका शिपिंग हो जाए, सबको प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि पूजा के टाइम में अगर कहीं पे भी प्रोडक्ट अटक गया ना तो लाइक उसका डिलीवरी आफ्टर पूजा ही होगा। तो इसलिए कोशिश करें जितना फास्ट हो सके कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी कुरियर हो, हम सब कुरियर पे कर रहे हैं जहाँ पे जल्दी मिल जाए आप लोगों को। इट्स अ ब्यूटिफुल शेड, ये बहुत अच्छा शेड है, सी ग्रीन है, इसमें रॉयल ब्लू है, पीकॉक ब्लू है, 3 कलर के साथ जाएगा। पिंक साथ में मिल जाएगा आपको। दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी। 5850 इलेक्ट्रिक ब्लू रॉयल ब्लू के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। 5850 হ্যাঁ দেবিকা, যেটা আমি পরে রয়েছে সেটা সেমই পোচমপল্লি সিল্ক, প্রাইস যাচ্ছে 2500। যেটা দেখাচ্ছে এটা 5850। দেখে নাও ভীষণ সুন্দর কালারটা যাচ্ছে রেডের সাথে, দারুণ লাগবে পরলে। पल्लू रहेगा ये, दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज 5850, प्राइस इज 5850। चलो नेक्स्ट कलर যাচ্ছে একটা অ্যাকোয়ার সাথে পিঙ্ক। नेक्स्ट कलर एक्वा के साथ जाएगा पिंक, एक्वा के साथ जाएगा पिंक। देख लीजिए भीषण सुंदर একটা কালার, এই যাচ্ছে শেডটা। পিওর কাঞ্জিভারাম উইথ সিল্ক মার্ক। রানী কালার, রানী কালার মনে হয় একটা থাকার কথা, हाँ আছে रानी कलर देखाबो। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। इसके बाद दिखाऊंगी ब्लैक पिंक। इसके बाद दिखाऊंगी ब्लैक पिंक कलर। 5850, 5850। दिस इज द पल्लू एंड इसका बीपी जाएगा पिंक कलर के ऊपर। 5850 विथ सिल्क मार्क, सबके साथ आपको मिल जाएगा सिल्क मार्क। नेक्स्ट एक पिंक क्रॉस स्टोन के साथ जाएगा ब्लू, फिरोजी ब्लू।
See. Price is only 5850 with silk mark. This is the pallu portion and this is the BP. Price is 5850 with silk mark. এগুলো ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে পরলে। কাঞ্জিভারাম নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, সবার ওয়ার্ড্রপে আই থিঙ্ক একটা করে রয়েছে। বাট যদি কেউ কালার অপশন নিতে চাও তাদের জন্য বলবো একটা নিয়ে ফেলো फटाफट। আজকে তো আরো অপশন দেখাবো, এখনো বাকি আছে। इसके बाद मैं दिखाऊंगी सेमी रॉ सिल्क, बहुत अच्छा है, और एक टिश्यू कांजीवरम रिजनेबल प्राइस में। चलिए दिस इज द नेक्स्ट कलर। तो दिखे सारा तो प्राइस रहेगा इसका ओनली 5850 विथ सिल्क मार्क। प्राइस इज 5850 विथ सिल्क मार्क। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी। पूरा ऐसे क्रॉस स्टोन पर्पल के साथ जाएगा 5850 विथ सिल्क मार्क। चलिए नेक्स्ट कलर वायलेट के साथ पिंक और ना तो रेड ग्रीन। सी वायलेट के साथ जाएगा फिरोजी, वायलेट के साथ जाएगा फिरोजी। प्राइस रहेगा इसका ओनली 5850 विथ सिल्क मार्क। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। 5850। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी, वाओ এটা खूब सुंदर ব্ল্যাকের সাথে ফিরোজি, ব্ল্যাক के साथ जाएगा फिरोजी। তো দারুণ লাগবে, ব্লাউজটা বানিয়ে যখন পরবে এটার কালার ভীষণ সুন্দর লাগবে। প্রাইস ইজ 5850 উইথ সিল্ক মার্ক। দিস ইজ দ্য পাল্লু, দিস ইজ দ্য বিপি। नेक्स्ट ऑप्शन पर्पल के साथ जाएगा इलेक्ट्रिक ब्लू, पर्पल के साथ जाएगा इलेक्ट्रिक ब्लू। एग्जैक्ट पर्पल के साथ जाएगा इलेक्ट्रिक ब्लू। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी जाएगा ये। दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, प्राइस रहेगा इसका ओनली 5850। नेक्स्ट कलर जाएगा रेड के साथ ग्रीन। नेक्स्ट कलर जाएगा रेड के साथ ग्रीन। देखिए प्राइस इज ओनली 5850 with silk mark. This is the pallu and this is the BP. কোনো কমেন্টস নেই, আর কন্টিনিউ করব না। আর কিছু আছে? রসেল দেখাবে? রসেল কি দেখবে একটু কমেন্ট করে বলো, আদারওয়াইজ লাইভ এন্ড করব। কোনো কমেন্ট নেই তো মানে কোনো তোমাদের পছন্দের জিনিস দেখাচ্ছি, কোনো কমেন্টই আসছে না। মেবি কোনো ইস্যু হচ্ছে লাইভে, সো একটু কমেন্টে বলো। এই 4250টা দিয়ে দে, ওটা দেখিয়ে লাইভটা শেষ করে দেব। আর সেমি রসেলকে কালারগুলো ধরে দিয়ে দেব। সেমি রসেলকে তো ভেতরে ব্লাউজটা ডিফারেন্ট খুলে দিলে না দিলে হবে না। 3000 এর মধ্যে দেখাও না, দেখিয়ে দিয়েছি 3000 এর মধ্যে ম্যাম। আমার শাড়িটাই 2500 প্রাইসের মধ্যে রয়েছে। কিছু ট্র্যাডিশনাল দেখিয়ে দিয়েছি, সব ঠিক আছে। আরে কোনো কমেন্ট নেই, আমি কি কাকে দেখাবো বলো? একটু কমেন্ট আসলে না বুঝতে পারা যায় যে তোমরা কি দেখতে চাইছো। একা একা আমরা তো এমনি ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করতে পারি, সেটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু যখন লাইভে আসি একটু এক্সপেকটেশন থাকে যে তোমাদের থেকে কমেন্টস পাবো, এটাই যা। চলো 4250 তে দেখাচ্ছি কিছু টিস্যু কাঞ্জিভারাম, তাই তো 4250 ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা, মানে সবার খুব পছন্দ হয়েছে। কিছু কালার্স রয়েছে দেখানোর জন্য, দেখিয়ে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন এন্ড ডিজাইনার ওই কাঞ্জিভারামটা আজকেই কিন্তু লাস্ট बुकिंग। अच्छा, जो डिजाइनर कांजीवरम था 2050 का वो आज ही लास्ट बुकिंग लेंगे, ठीक है। পিওর সিল্ক দেখাও না, কি প্রাইসে নবনীতা দি, কি কালার একটু বলো। দেখাও দেখাও আরো, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো সুদক্ষিণা দি। আজকে আমি তো এই সেগমেন্টটাই দেখালাম, আগের দিন আমি 1799 এ দেখিয়েছি, আরো কিছু প্রাইস রেঞ্জে দেখিয়েছি, আমি তোমাকে সেটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, দিস ইজ দ্য বিপি। নেক্সট কালার অ্যানাদার গ্রিন। কি হলো? এখানেই করে নে, ও নিজের কি আছে কেন, এখানেই করে নে, এখন ফাঁকাই আছে, হয়ে যাবে। কাঞ্জিভারাম ফুচকে যাবে, এখানেই করে ফেল।
See, this is the next color, proper green color. If possible, tissue Kanjivaram also show, ma'am. Ankita ma'am, okay ma'am. 4000 bhetore pure silk, 4000 এর ভেতরে pure silk, ma'am. 4000 পিওর সিল্ক কি রকম ব্লকের উপর চাইছে না অ্যাসিড প্রিন্ট, সেটা জিজ্ঞেস কর, নাকি পিওর সিল্ক মঙ্গলগিরি কাঞ্জিভারাম এসব? 3650 তে মঙ্গলগিরি পাবে, মানে সিল্ক মার্ক वाला তুমি যদি কোনো প্রোডাক্ট চাও। রেডের মধ্যে টিস্যু আছে, এটার মধ্যে টিস্যু নেই, রেড কালারের। রেড একটা সিলভারে রয়েছে, সিলভার রেড দেখিয়ে দেবো আমি। ওকে, দিস ইজ দ্য পাল্লু এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি। তোমার পেছনে রেডটা দেখাবে, হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো। প্রাইসেস 4250। নেক্সট কালারটা ভীষণ সুন্দর, লাস্ট কালার। এটা একটা সিলভারিশ গ্রে, তার সাথে কিন্তু গোল্ড। তোমার পেছনে রেডটা একদম দেখাবো ম্যাম। প্রাইস ইজ অনলি 4250। এগুলো আমি অলরেডি লাইভে অনেকবার দেখিয়েছি, তোমাদের ভালো লেগেছে শাড়িটা, অনেকে পারচেস করেছো। মঙ্গলগিরি দেখাও। আচ্ছা, প্রাইস ইজ অনলি 4250, দেখিয়ে দেবো ওটাও। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিপি 4250। ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা, এবার বলো একটু সেমি র সিল্ক দেখবে, একটা দিয়ে সেমি র সিল্ক, যে কোনো সেমি র সিল্ক। ওকে, 3950 প্রাইস। একটু এইটা খুলে দেখাই, তোমাদের পছন্দ হলে এটার কালার অপশনস গুলো দেখাবো। This is the piece, सेमी रॉ सिल्क। ठीक है, ये पूरा जैसे रॉ सिल्क होता है वैसे ही यहाँ पे भी गीट्स जाएंगे जैसे रॉ सिल्क में होता है। ठीक है, वो कोई डिफेक्ट नहीं है, मैं बार बार बता देती हूँ। दिस इज द पीस। ओके, प्राइस रहेगा इसका, ओनली प्राइस जाएगा 3950। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন। ওয়াও, এটার ব্লাউজটা দেখো। দিস ইজ দ্য বিপি। এবার বলো এটা কি কন্টিনিউ করবো? আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম লাগবে ব্লাউজটা বানিয়ে পরলে। হ্যালো রিদ্ধি ম্যাম, সি দিস ইজ দ্য ব্লাউজ। ব্লাউজের কালারটা দেখো, শাড়ির কালারটা দেখো। 3950। পিঙ্ক নাকি রেড? এটা পিঙ্ক কালার, পিঙ্ক के साथ जाएगा मैम वायलेट पिंक কালার। এটা এইরকম একটা ডিপ, মানে যতটা কালার দেখছো ঠিক ততটা কালারই পাবে, কোন রকম ফিল্টার নেই, স্যাচুরেশন নেই, কিচ্ছু নেই এখানে। ওকে, দেখে নাও। প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু মাত্র 3950। সেমি র সিল্ক, মানে পাশাপাশি দাঁড়ালে পরে দুটো শাড়ি দিয়ে কেউ বুঝবে না এটা সেমি। দারুন কোয়ালিটি, অনেকে পারচেস করেছো। 3950। এটা কালার কি দেখাবো? এটার অনেক কালার রয়েছে, একটু বলো। হ্যাঁ দেখাও। আচ্ছা, বাকিরা একটু কমেন্টে বলো এটার কালার অপশনস গুলো কি দেখাবো। 3950 প্রাইস যাচ্ছে, একটু কমেন্টে বলো। ফার্স্টে কালার গুলো ধরে দেখিয়ে দিচ্ছি, যে ওপেন করতে বলবে আমি ওপেন করে দেখিয়ে দেবো কালার্स গুলো। पिंक, ब्लू पिंक, ब्लू के साथ जाएगा पिंक। ठीक है, दिस इज द ब्लाउज एंड साड़ी का मैं पहले कलर दिखा देती हूँ। अगर कोई भी ओपन करने के लिए बोलोगे मैं दिखा दूंगी। 3950। मॉविश पिंक, मॉविश पिंक 3950। 3950। रेड ग्रीन, रेड प्रॉपर रेड ग्रीन 3950। আমি নিয়েছি শাড়িটা, শাড়ি কি দারুন দারুন। थैंक यू सो मच चुमकी मैम। चलो नेक्स्ट कलर जाएगा, ये आपका जामुन कलर है। ठीक है, दिस इज जामुन कलर 3950 है। प्रूशियन ब्लू। अच्छा, बीपी प्रूशियन ब्लू की प्रूशियन ब्लू। ओके, प्राइस इज ओनली 3950। नेक्स्ट कलर रहेगा ये, नेक्स्ट कलर जाएगा इट्स अ रस्टी मरून, इसके साथ ब्लाउज है टील कलर का। ठीक है, अगर कोई भी ओपन करने के लिए बोलोगे मैं दिखा दूंगी ओपन कर। ब्लैक, ये वाला तो लाइक बहुत बार इसका रिक्वेस्ट आया है। ये रीस्टॉक हुआ है ब्लैक रेड कलर, ये रीस्टॉक हुआ है ब्लैक रेड कलर। ये बहुत रिक्वेस्ट था, एक दिन मैं लाइफ में पहनी थी, उसके बाद सारे कलर सोल्ड, स्टोर पे भी सोल्ड हो गया। ये कुछ रीस्टॉक हुआ है, 3-4 पीस होंगे अभी फिलहाल। प्राइस इज सेम 3950। नेक्स्ट कलर इट्स अ ब्लू, नेक्स्ट कलर इज ब्लू 3950। these are all semi raw silk 3950। नेक्स्ट कलर जाएगा बॉटल ग्रीन, बॉटल ग्रीन। ব্ল্যাকটা ওপেন করবো তাই তো? ঠিক আছে, 3950। আগে দেখিয়ে সব কটা দাম।
3950 কফি কালারটা দেখাও খালি। আচ্ছা কফি কালারটাও দে, মানে ওইটা, হ্যাঁ এটাই বলছো কফি হয়তো। ওকে ব্ল্যাকটা ওপেন করে দেখাবে একদম, এগুলো সেমই ডিট্টো অরিজিনাল একদম রমিতাদি, এগুলো সেমই। ওকে দিস ইজ অলসো সেম, প্রাইস ইজ 3950। খুলে দেখাবো, फैब्रिक इज सेमी रॉ सिल्क मैम। खुले जरा जरा जो भी आप लोग ओपन करने के लिए बोलोगे कलर मैं ओपन करके दिखा दूंगी। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल पिस, খুব তাড়াতাড়ি তোমরা দেখবে এটা একজন পরেছে, এখনই বলবো না, আগে পড়ুক পিকচার দিক, তোমরাও দেখলে বুঝতে পারবে এটা সীমন্তিনীর শাড়ি। 3950 ইজ দ্য প্রাইস। এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, এটা भीषण सुंदर टील ग्रीन। हेलो पूजा मैम, फैब्रिक है मैम ये सब सेमी रॉ सिल्क का, ठीक है। जो भी ओपन करने के लिए बोलोगे मैं दिखा दूंगी, थोड़ा मेंशन कर देना। ब्यूटीफुल कलर कॉन्ट्रास्ट रेड के साथ जाएगा। नेक्स्ट कलर दुर्गा पूजा पे किंतु একটা व्हाइट रेड ना होले चले, सो दिस इज व्हाइट रेड, असाधारण देखते। 3950 जो भी आप लोग ओपन करने के लिए बोलोगे मैं दिखा दूंगी। जो ओपन रिक्वेस्ट आया था वो था ब्लैक रेड का और रस्ट कॉफी वाला ऑप्शन का, देख लीजिए। फर्स्ट कलर ओपन करने का जो रिक्वेस्ट आया था वो है ये कलर, मैं दिखा रही हूँ। दिस इज द पीस, भीषण भीषण सुंदर कलरটা দেখে নাও। दिस इज द बॉडी कलर एंड इसका जो बीपी जाएगा वो रहेगा ये। ग्रीनটা দেখাও। अच्छा ग्रीनটা ओपन করতে হবে, बॉटल ग्रीन सी। इसका ब्लाउज रहेगा ये टील ब्लू। अच्छा प्राइस इज ओनली, प्राइस रहेगा इसका ओनली 3950। प्राइस की হলো, प्राइस इज 3950, ठीक है। বন্ধ করিস না। হোয়াইট কালার, বটল গ্রিন হোয়াইট, এগুলো সেমি র সিল্ক শান্তিকা। নেক্সট কালার जाएगा रेड, रेड ब्लैक জানি, এরপর কি দেব? হোয়াইট বললাম তো, টিল হোয়াইট গ্রিন, ব্ল্যাক এন্ড রেড, ব্ল্যাক এন্ড রেড। আমাকে একটু লাগিয়ে দিবে, এটা খুব অসুবিধা হচ্ছে। এক সেকেন্ড দেখাচ্ছি, এটা খুলে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ খুলে চলে যাচ্ছে খালি। এত উপরে করিস না, অসুবিধা হচ্ছে আমার। হোয়াইট রেডটা দেখাবো, পার্পল, বটল গ্রিন, চলো কিছু করার নেই, উঠে যাচ্ছে, কি করবো। ब्लैक रेड, ओके ब्लैक रेड, ब्लैक रेड कलर जाएगा ये। दिस इज द सब, ये ब्लैक कलर ही 2 पीस होगा, बाकी सब सिंगल है, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन, इसका ब्लाउज रहेगा ये। दिस इज द ब्लाउज, ব্যাগটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, হোয়াইট গ্রিন টিল পার্পল, তাহলে সবই হয়ে গেল মনে হচ্ছে। ওকে দিস ইজ द ব্লাউজ, দেখো ব্ল্যাকের সাথে অসাধারণ দেখতে, ओनली 3950। पीछे पिंक साड़ी वो दिखाओ दी, पीछे पिंक, पिंक वाला वो शेडेड वाला है मैम क्या, मैं दिखा दूंगी। ব্ল্যাকটা খুব সুন্দর দেখতে একদম। চলো নেক্সট কালার হচ্ছে একটা টিলের সাথে কিন্তু মারুন, রাস্টি মারুন, টিলের সাথে যাচ্ছে রাস্টি মারুন, দেখো দারুণ দেখতে শাড়িটা। এই যাচ্ছে কালার एंड इसका पल्लू रहेगा ये, पूरा सेम एकदम प्योर जैसा है। एंड दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी, মানে যখন বানিয়ে পড়বে ফুল কম্বোটা দারুণ লাগবে। প্রাইস ইজ ओनली 3950, হোয়াইট রেড। নেক্সট আছে হোয়াইট রেড মোটিভ। আচ্ছা বলে দিই, এগুলোর কিছু পিসেস আছে, মোটিভ একটু কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে। এই সেম মোটিভটা সোল্ড আউট হয়ে যায়, 2-3টে ডিফারেন্ট মোটিভ আছে, সেগুলো থেকেও কিন্তু নিতে পারো। নেক্সট কালার যাচ্ছে এইটা, আর বটল গ্রিন, বটল গ্রিন পার্পল, আর বাকি না ওটা কোথায় দেখেন দেখাচ্ছি। হোয়াইট কালার, ওকে এটা ভাবছি নিয়ে নি অষ্টমীতে, সরি দশমীতে, দেখ দিদি ভালো লাগবে। सी व्हाइट कलर एंड साथ जाएगा ये वाला बीपी रेड। মা বলবে এই সাদা শাড়ি নিয়ে ভরিয়ে রেখে দে ভাই, এটা দারুণ দেখতে। सी दिस इज द बीपी, प्राइस इज ओनली, प्राइस रहेगा इसका 3950 তে। এইসব শাড়ি ভীষণ ভীষণ সফট, দারুণ কমফোর্টেবল হবে আর পরেও খুব আরাম পাবে। 3950। নেক্সট কালার যাচ্ছে বটল গ্রিনের সাথে রেড,
বটল গ্রিনের সাথে যাচ্ছে রেড। দিস ইজ দ্য শাড়ি, इसका पल्लू रहेगा ये। হোয়াইট শেডটা দারুণ সুন্দর না? দিস ইজ দ্য পল্লু এন্ড ওয়াও, এটাও দারুণ। পার্পলটা বাকি কটা আছে? এই কটা। और कोई कलर देखना है आप लोगों को? কোনটা নিলো? দিলো পিঙ্কটা, নিলো কোনটা? দিস ইজ দ্য পিস। এটাও সুন্দর, এটাও নেওয়া যায়, এটা দারুণ দেখতে। দিস হোয়াইট ইজ, আমি একজনকে সাদাটা দিয়ে দিলাম, উনি সাদা পেমেন্ট করলেন। না পিঙ্কটা কনফার্ম করেছিস তো? হোয়াইট তো তাহলে সোল্ড করে দে, ক্যান্সেল করে দে যাকে দিয়েছিস। ও আচ্ছা, তাহলে দে, আগে দিয়েছে তাকেই দে। সাদা আছে ভেতরে। সি দিস ইজ দ্য বিপি। ওকে, এটাও মানে দারুণ লাগবে। এই কালারটা তোমরা মানে অলওয়েজ পিওরে চাও। দেখো সেমিতে দেখাচ্ছি, মানে কালারটা কি সুন্দর, প্রপার বটল গ্রিন, তার সাথে এইরকম একটা ব্লাউজ পাচ্ছ। আর কি চাই? প্রাইস ইজ অনলি 3950। পরের কালারটা নেবো আমি শিওর। এবার আমি আর কোনো দিলে নেই। হোয়াইট কালারটা মেবি সোল্ড হয়ে গেছে, তাই তো? দীপ্তি দেখে আছে আরেকটা হোয়াইট আছে। পিঙ্ক কালারটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে। পিঙ্ক কালারটা আছে মনে হয়। ও সোল্ড, আর নেই পিঙ্ক। নিয়ে আয় দেখিয়ে দে, দেখে নিচ্ছি আর কি কালার আছে, একটু নিয়ে আয় দেখে নি। এইটা তো মানে মাস্ট হ্যাভ কালার, আনাদার মাস্ট হ্যাভ কালার। দেখো আমি নিজেই কনফিউজ, হোয়াইটটা বলতে বলতে হোয়াইট সোল্ড, গ্রিনটা এসে গেছে, আর কি বলবো। दिस इज द पल्लू एंड इसका ब्लाउज रहेगा ये, মানে অসাধারণ। দি ফার্স্ট পিঙ্কটা দেখাও না, পিঙ্ক কালারটা একটু নিয়ে আয় তো। ইয়ে নিয়ে আসছে আরেকটা, একটা দেখিয়েছি সেটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে। হোয়াইট নিয়ে আয়, পিঙ্ক নিয়ে আয়, ব্ল্যাক যদি থাকে, কি কালার আছে নিয়ে আয়। এগুলো ওই দিকে শিফট করে দেন, এর দরকার নেই। সি দিস ইজ দ্য, আমি পিঙ্ক হোয়াইট রেডটা নিলাম। সুদক্ষিণা ম্যাম, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি। দি ফার্স্ট এর পিঙ্কটা দেখাও না, তুমি তো নিলে বললে। বুঝতে পারছি না সুদক্ষিণা। আচ্ছা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নাও কি এসএস দিচ্ছে, আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি। আর রিভাইন অপশন আছে, কারণ সব হ্যাঁ তোমারই যে নিয়েছো তারই কনফার্ম, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য বিপি এন্ড এই যাচ্ছে কিন্তু কালারটা, মানে জাস্ট দেখো, কিচ্ছু বলার নেই। প্রত্যেকটা কালার দারুণ দেখতে, দারুণ অসাধারণ দেখতে। এটা মানে নিজের আছে পিওর, তাও যেন এটা দেখে লোভ সরাতে পারছি না। হ্যাঁ খুলেই দে, এই কটা কালার আর কি বলো। হ্যাঁ নিলাম, একটু দেখাও আরেকবার। ফোল্ড হতে চলে গেছে সুদক্ষিণা দি। আরেকটা ডিজাইন আসছে, আমি সেটা দেখিয়ে দেবো আরেকজন যারা চাইছে। ঠিক আছে এসো, কিন্তু আমি নাও থাকতে পারি, আমি আর বোন, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কালার। নেক্সট কালার যাচ্ছে রেড। नेक्स्ट कलरটা অসাধারণ রেড। दिस इज द पल्लू एंड इसका बीपी जाएगा ये। दिस इज द ब्लाउज। হোয়াইট রেডটা দারুণ ছিল, মন আটকে গেছে। আসছে আরো ব্রোকেট কাঞ্জিভারাম দেখাবে? ব্রোকেট কাঞ্জিভারাম আছে ম্যাম, কালকে দেখাবো। যদি আজকে একটু সেমি দেখাচ্ছি রসের, আমি কালকে দেখাবো, ঠিক আছে। রেড গ্রিনটা দেখো, আছে তো হোয়াইটের? ও হোয়াইটের আছে, পিঙ্ক আর একটাই আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। See, this is the blouse, okay? Price is only, price रहेगा इसका only 3950। red green অসাধারণ দেখতে। অষ্টমীতে পরো গোল্ড জুয়েলারি টেম্পল দিয়ে, কিংবা দশমীতে পরো, দারুণ লাগবে দেখতে। 3950। আচ্ছা পিঙ্ক, ফার্স্টেড পিঙ্কটা যারা পাওনি সেটার একটাই রয়েছে, ওটা সোল্ড আউট। আরেকটা পিস দেখাচ্ছি, একটাই রয়েছে, পারলে আজকে দেখাও। কি দেখাবো আজকে? আরো একবার রেড হোয়াইট দেখাচ্ছি ম্যাম। আরো একটা রেড হোয়াইট আছে, ওই যেটা দেখিয়েছি সেটা সোল্ড, সিমিলার একটা সেম ডিজাইনে আরেকটা রয়েছে। দেখো যে ফার্স্টের পিঙ্কটা বুক করেছো আর বাকিরা যারা পাওনি তারা দেখে নাও, ঠিক আছে। ভীষণ সুন্দর কম্বিনেশনটা। एंड दिस इज द पल्लू, इसके साथ जो ब्लाउज दिया है ना, बहुत खूबसूरत ब्लाउज है, पूरा एकदम प्रॉपर जो टोनिंग है इसका बहुत अच्छा है। टिश्यू कांजीवरम प्लीज अंकिता गुप्ता मैम। ओके मैम। सी दिस इज द
दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, ये आपका कलर जाएगा, प्राइस रहेगा 3950। পুজোর আগে এগুলো নিয়ে ফেলো, আমি জানি, আমি প্রচুর স্টক করেছিলাম এটা, মানে কপিজ দিয়ে দাও, এটা আনা হয়েছিল আমাদের। এইটা 80 পিস, 80 পিসের মধ্যে এখন কিছু পড়ে রয়েছে, কিছু মানে প্রত্যেকটা 3-4 পিস 6-7 পিস করে আমাদের আনা হয়েছিল। 3950। আচ্ছা, হোয়াইট রেড যারা চাইছো তারা একবার দেখে নাও। হোয়াইট রেডটাই আমি দিয়ে দিলাম একজনকে, দেখাচ্ছিস দেখা, তাহলে আরেকটা দে, যেটা ওটা আছে এটা তাহলে সোল, যখন আরেকটা দে। চলো আরেকটা, একটাও আমার জন্য থাকবে না, আমি তাহলে দশমীতে কি করব? सीक्वेंस में क्या मैम? আমার শাড়ি, হ্যাঁ সিকোয়েন্স पे साड़ी नहीं है। एक गिट्टू गुलो देखिए दीशा, बोले दिए একবার, रॉसल जैसा होता है ये भी वैसा ही है। अच्छा, व्हाइट रेड टोटल 3 या 4 पीस था, তাই তো 4 পিস মনে হয় না, এখন 3টে দিলি, আগে একটা 4 পিস था, ये लास्ट है, ठीक है, सब सोल्ड आउट है व्हाइट रेड। चलो, तो ये लास्ट पीस है, फटाफट बुकिंग कर लेना। दिस इज द पल्लू, ये आपका पल्लू जाएगा एंड ये रहेगा इसका बीपी। ओके, दिस इज द ब्लाउज, भीषण सुंदर देखते, এটাও পরলে দারুণ দেখতে লাগবে। দেখো, তো ব্লাউজটা দিয়ে দেখাই, হোয়াইট রেড। ওকে, সবাই বুকিং করে ফেলো আর ফুল অ্যাড্রেস অবশ্যই দিও, কারণ আমরা চেষ্টা করবো আজকে রাত্রে বা কালকের মধ্যে। আমার এই রানী কালারটা, বটল গ্রিন, লাইট গ্রিন শেড, র সিল্কটা, রৌমিতা দি কোনটা পছন্দ হয়েছে? রানী কালার, বটল গ্রিন? হ্যাঁ, নিয়ে ফেলো, কারণ রিসেন্টলি তো আরেকটা অনিদা নিচ্ছিল, ওটা ক্যান্সেল করলো। তোমারটা কি শাড়ি? আমি পরেছি ম্যাম 2500 সেমি পোচামপাল্লি, সরাচ্ছি। চলো আর দেখাচ্ছি, আর 3টে কালার আছে, এই 3টা খুলে দাও। হ্যাঁ, শেষই করে দে না, আর কালার নেই তো নতুন কোনো? একটা ডিপ রুশিয়ান ব্লু এর ব্লাউজটা দেখো জাস্ট, এটা পিঙ্কের সাথে না? হ্যাঁ, এটা দারুণ দেখতে, ভীষণ সুন্দর, একদম ডিপ একটা কালার। দিদি নাও, এটা হোয়াইট রেড থাকলে নেবো, অলরেডি অনেক এসে গেছে হোয়াইট রেড, যদি থাকে কাল অব্দি তাহলে আমি নেবো, কারণ কাল বটল গ্রিনটা নিয়ে নাও, বটল গ্রিনটা অসাধারণ। আমি ভাবছি বটল গ্রিনটাই নেবো, কারণ হোয়াইট একটা শাড়ি তো পুজোয় নিলামই, তাই না? হোয়াইটটা তো একটা নিলাম, বটল গ্রিন বা ব্ল্যাক। ওয়াও, এটার কম্বিনেশনটা দেখো, পিঙ্ক কালারের ব্লাউজটা যাচ্ছে আর এরকম ব্লু কালারের শাড়িটা। 3950। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিনতিদি। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি, লাস্ট, সেকেন্ড লাস্ট কালার, একটা জামুনের সাথে ব্লু, ডিপ জামুনের সাথে কিন্তু ইঙ্ক ব্লু কালার। 3950 কালার, দারুণ দেখতে এটা। 3950, এই যাচ্ছে কালারটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। दिस इज द पल्लू एंड इसका ब्लाउज रहेगा ये, दिस इज द ब्लाउज, ভীষণ সুন্দর দেখতে। प्राइस इज ओनली 3950, 3950। लास्ट कलर, वाओ, रोज पिंक, लास्ट कलर जाएगा रोज पिंक, लास्ट कलर रहेगा रोज पिंक। ये आपका पल्लू जाएगा एंड नाउ लुक एट द ब्लाउज, কি সুন্দর ম্যাচ করে প্রত্যেকটা করা, দারুণ লাগবে, মানে একদম যারা মিউটেড কালার চাইছো ট্রাই দিস ওয়ান, দারুণ দেখতে এটা। হ্যালো নেহা ম্যাম, আমিও নিয়েছি এটা, সুদেশ নামে, দারুণ কালার, ভীষণ সুন্দর কালার। ওকে, প্রাইস যাচ্ছে 3950। কটন সিল্কের পিওর মারুন ব্লাউজ হবে, চেস্ট সাইজ 46 না ম্যাম। চলো সরাচ্ছি, আর কোনো কালার নেই তো? চলো, অনেকগুলো অপশনস দেখালাম, যার যে ব্ল্যাকটা ফার্স্টে দেখিয়ে দিয়েছি, ব্ল্যাকও বুক করতে পারো, মানে ভেরি স্টাইলিশ, আমি অনেক একদিন লাইভে পরেও ছিলাম, ভালো লেগেছিল তোমাদের খুব। তো যার যেটা পছন্দ বুকিং করে ফেলো, বুকিং নাম্বার ইজ 9804083166। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। কালকে আবার আসবো নতুন কিছু আলাদা কিছু অপশনই, তবে এই রসেল কিন্তু আর রিস্টক হবে না, যার যেটা পছন্দ আজকের লাইভ দেখে বুক করে ফেলো। টাটা, টেক কেয়ার, হ্যাভ আ গ্রেট ইভিনিং।